Jadi malam ini guys, kita akan tengok pada macam mana kita nak menamakan cycloalkanes, cycloalkanes. Dan before that, sebelum itu, so let's look at what are cycloalkanes guys. Kita tengok apa itu cycloalkanes. Jadi untuk cycloalkanes ni, dia masih lagi lah alkanes guys, dia masih lagi alkanes, cuma yang differentiate these alkanes from, these cycloalkanes from the typical punya alkanes adalah this alkane dia berbentuk ring ataupun dia berbentuk gelang, di mana dia punya carbon atoms tu are joined together membentuk ring lah, membentuk gelang, right. Okay, and next adalah dia punya general formula. Okay, berbeza dengan alkanes, untuk cycloalkanes, the general formula is CnH2n. You notice tak apa beza dengan alkanes? Kalau alkanes, dia punya general formula is CnH2n plus 2. Nampak tak? Maksudnya apa tahu kat sini? Maksudnya untuk cycloalkanes ni guys, dia akan kurang sebanyak 2 hydrogen atoms. Okay, dia berkurangan sebanyak 2 hydrogen atom. Okay, dan kalau kita tengok pada this formula, CnH2n, dan N2 could be, dia lagi sikit daripada alkane. Kalau cycloalkanes ni guys, dia mesti start from, N dia mesti bermula dengan 3. Bermula dengan 3. Kenapa saya kata 3? Why it must start with 3? Because the simplest cycloalkane, dia ada 3 carbon. Kenapa? Sebab kan cycloalkane ni dia berbentuk ring kan. Okay, kalau let's say, kalau compound alkane tu cuma ada 1 sahaja carbon, boleh ke buat gelang? Tak boleh kan. 2, boleh tak dia buat ring? Tak boleh. Jadi that's why minimum untuk membentuk di cycloalkane, at least sekurang-kurangnya must be 3 carbon atoms. That's why untuk cycloalkanes, dia punya N here, dia akan start with 3, 4, 5 onwards. For example, kalau cycloalkane tu ada 3 carbon atoms, you akan ada cyclopropane. Kalau it is 4 carbon atoms, you akan ada cyclobutane. Kalau 5, you akan ada cyclopentane guys. Okay, jadi ini perbezaan lah antara alkanes dengan cycloalkanes in terms of the general formula. Alright, so now let's move on to the main part of kita punya lesson malam ni. Kita akan terus pergi macam mana kita nak menamakan this cycloalkanes. Okay, so same as alkanes, of course, since we are still using IUPAC nomenclature class, kita masih lagi menggunakan sistem IUPAC. So of course there will be rules that we need to follow. Kalau tak nanti huru-hara you punya nama yang macam-macam nama keluar nanti kan. So that's why we are still applying IUPAC punya sistem lah. Jadi untuk naming of the cycloalkanes, so rule yang pertama ataupun rule number 1 guys, ingat, cycloalkanes are named by attaching the prefix cyclo to the names of the alkanes. Nampak tak? Dia berbeza dengan alkane lah. For example, kalau butane, alkane. Tapi kalau cyclobutane, dia adalah cyclic, dia berbentuk cyclic, ataupun kita katakan it is a cycloalkane. See, dia ada prefix cyclo dekat depan. Okay, jadi for example, ini tadi a few example. So kita ada cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane. Kalau in terms of general formula tadi you tengok C3H6, nampak tak? CnH2n guys, nampak? Itu dia punya general formula. Nampak tak kat sini? 3, 6. N, kalau N is 3, of course 2 times 3 is 6. Jadi you ada cyclopropane. Kalau ada 4 carbon atoms, you akan ada cyclobutane. 5 carbon atoms, cyclopentane, and 6 carbon atoms, you akan ada cyclohexane. Okay guys, ini in terms of the general formula. Now let's look at the structural formula. Jadi kalau cyclopropane, macam mana kita nak draw cyclopropane? Okay, untuk cycloalkanes ni guys, you all boleh juga nak guna apa? Kita boleh juga kalau kita nak lukis dia dalam bentuk skeletal
structure. Jadi for example, kalau cyclopropane, kita tahu cyclopropane consists of 3 carbon atoms yang berbentuk trigonal shape ring macam ni, berbentuk segitiga ni. So kalau kita lukis dalam bentuk skeletal structure guys, so inilah rupa cyclopropane. Nampak tak? Simple kan? Jadi sebab itulah guys, kalau kita tengok kalau kita tanya pada orang yang belajar organic chemistry, kalau you draw this triangle, of course kita akan tahu ini adalah cyclopropane. Tapi kalau you tanya pada orang yang tak belajar organic ni, you lukis tiga segi macam ni, dia just nampak just a triangle lah kan. Itu beza dia. Right. Okay. Jadi ini untuk cyclopropane. So let's say kita cyclobutane consists of 4 carbon atoms which are bonded together to form suatu ring yang berbentuk square lah, yang berbentuk segi empat macam ni. Okay, so this is cyclobutane and 5 carbon atoms kita ada berbentuk pentagon. Okay, pentagon shape like this. So inilah the skeletal structure for cyclopentane. And lastly, kalau kita ada cyclohexane consists of 6 carbon atoms. So of course dia berbentuk hexagonal shape like this guys. Okay, so ini kalau you nak lukis dalam bentuk skeletal lah. Tapi let's say kalau you tak nak lukis dalam bentuk skeletal, kalau you nak, let's say you are not sure nak draw dalam bentuk skeletal, so you guys can also draw this structure dalam bentuk apa tau? Dalam bentuk sama ada you nak gunakan condensed structure, ataupun kalau you rasa was-was masih lagi tak yakin, yes, you boleh juga guna expanded structure. Cuma my advice is, kalau boleh kita elakkanlah expanded structure ni, sebab bila you guna expanded structure, nanti you punya drawing tu sangat crowded, sangat apa, kita katakan sangat besar dan sangat bercabang-cabang lah tapi it's okay bagi for those yang masih lagi dalam peringkat okay, learning process ni. So it's okay lah untuk you all gunakan apa ni sebagai permulaan. Yes, you boleh guna expanded dulu. And then slowly bila you buat banyak practice, bila you dah expert, so lama-lama you boleh guna condense, ataupun kalau you rasa okay, you boleh try guna skeletal structure. Okay, so ini sedikitlah tentang macam mana you nak melukis this cycloalkanes. Okay, so ini rule number 1 guys. Next, the second rule. Okay, the second rule, okay, dia macam ni tau. Katakanlah kita punya cycloalkane tadi, there is one substituent present. Ada satu substituent. You guys remember lagi tak apa itu substituent? Apa contoh substituent? Contohnya macam alkyl group kan, remember alkyl group, methyl, ethyl, propyl, isopropyl, isobutyl tu semualah. Let's say kalau that ring tu, okay, that cycloalkane punya ring tu bonded to one substituent. Okay, in this case it is not necessary to show its position, ataupun in other words, no need for us untuk numberkan that substituent. Okay, no worries, saya akan show you one example. Katakanlah guys, kita ada this structure here. Okay, sekarang kita tahu kan, ini apa? Cyclopropane. Kan? Ini cyclopropane. And what do we have here? Kita ada apa kat sini? Okay, kita ada chloro. Satu substituent daripada grup halogen lah, ataupun halo kita ada chloro. Okay, so chloro ni bond, okay betul. Bila chloro ni bonded to the cyclopropane here, of course kita akan labelkan this carbon sebagai carbon number 1. Kan, ini kita akan labelkan sebagai carbon number 1, ini carbon number 2, so here is carbon number 3. Okay, betul. In terms of numbering, yes, betul. Kita akan nomborkan macam ini. Maksudnya if there is only one substituent, this substituent kita akan assign dia pada carbon number 1. Okay, cuma kelas itu in terms of numbering. Tapi let's say bila kita nak menamakan dia, kita akan omit this 1. Maksudnya 1 ini kita tak tunjukkan. Okay, so that's why when we number this, when we want to name this cyclopropane here, dia akan jadi apa tau? Kita akan dapat chlorocyclopropane. Okay, dan bukannya 1-chlorocyclopropane.
Okay, mungkin I know some of you akan tanya, sir, what if kalau saya letak juga 1 kat depan? Ini, saya buat juga macam ni for example, saya buat juga 1 chlorocyclopropane. Adakah saya membuat satu kesalahan, sir? Okay, dia macam ni guys, macam ni. Sebenarnya it is not wrong. Dia tak salah. Betul yang you buat ni betul. Cuma you kena faham, we are using IUPAC punya nomenclature, IUPAC punya sistem. So IUPAC dah tetapkan kalau ada satu sahaja substituent, tak kisahlah alkyl ke halo ke, okay, no need untuk kita letakkan numbers. Okay, apa rasional dia? Mungkin you akan tanya, oh, apa rasional dia kan? Kenapa tak payah letak nombor? Sebab guys, okay, dia macam ni. Saya nak tanya, kalau kita tak letak nombor, katakanlah namanya lah chlorocyclopropane saja. You rasa dia masalah tak nak gambarkan structure tu? Tak kan? Sebab kita dah tahu. Kalau you sebut chlorocyclopropane saja, this chloro tak ada location lain lah dia akan duduk. Dia akan berada pada carbon number 1. Carbon number 1. Sebab apa? Sebab this structure has only 1 substituent. So that's why no need for us untuk tunjukkan this position ataupun chloro tu bonded pada carbon number 1, tak perlu. No need. Okay, tapi kalau you tertulis, actually it is not wrong. Cuma kita tidak mengikut IUPAC lah. Itu saja. Okay, cuma my advice is, tak payahlah. Jangan tulislah satu tu. Terus stick pada ini saja guys. Okay, terus ambil ini saja. Kita just ambil chlorocyclopropane sahaja. That's it. Jangan tulis satu. Okay, next. Let's look at the next example. Okay. Cuba tengok apa benda ni. What is the name of this compound? Okay, macam biasalah, kita tengok parent ni dulu. In this case, lupa pula saya nak bagi tahu macam ni kelas. Dalam case cycloalkane ni, kita kena buat apa tahu actually kita kena tengok. Kadang-kadang there are some cases bahagian yang straight chain itu lagi banyak daripada carbon yang membentuk ring. Okay, dalam itu nanti kita akan bincang kemudian lah. Tapi dalam case ini, dia tengok tak? Ring ada berapa carbon? 6 carbon atoms. Alkyl tu ada berapa carbon? 1. So that's why in this case, carbon yang membentuk ring yang 6 itu yang akan jadi parent instead of yang bukan ring tadi. Maksud ataupun yang CH tu of course tak akan jadi parent. Sebab kalau you balik semula pada rule pertama bila you belajar untuk naming this alkane, kita kena look for the longest continuous carbon chain, right? Cuma itu kalau kita ada yang berbentuk linear lah ataupun yang bukan ring. Tapi dalam case ring pun sama. Okay, kenapa this ring was chosen as the parent name? Because ring itu lagi banyak dengan carbon dia berbanding dengan yang bukan berbentuk ring. So that's why in this case, cyclohexane here, okay, sorry, this bentuk hexagon ni, kelas ni. So ini yang akan kita akan pilih sebagai dia punya ini kelas ni. Ini yang kita akan ambil dia sebagai parent. So bila jadi sebagai parent, so apa nama dia ni? Cyclohexane. And what do we call this substituent ni ataupun this alkyl group? Methyl kan? Methyl. Jadi the name of this compound is methyl cyclohexane. See? Kita tak letak apa? Kita tak letak 1 methyl cyclohexane. So no need for that. Okay, alright, kita teruskan dengan rule number 3. Okay, tadi the structure has only 1 substituent kan? Right now, what if there are 2 substituents present? What should we do? Okay, dia macam ni. In the case of there are 2 substituents berada ataupun kita katakan 2 substituents and 2 substituents bonded to the ring. Okay, so apa kita akan buat? Sama, kita akan buat numbering. Cuma kelas, okay, numbering begins with the carbon atom attached to the substituent. Okay, in alphabetical order and in the direction that gives the next substituent the lowest number possible. Okay, mungkin some of you tak berapa faham benda ni kan? Tak apa, kita tengok example. Okay, dia macam ni kelas. Right,
Okay, let's look at this structure here. Okay, so of course kita tahu sekarang ni parent dia apa? Adakah parent dia cycloalkane ataupun parent dia alkane? Of course, parent dia adalah cycloalkane. Kenapa parent adalah cycloalkane? Kalau you tengok dekat carbon yang tidak membentuk ring ni kelas, kita ada apa kat sini? You ada methyl CH3, satu carbon, kan? Ini berapa carbon? 2 carbon, kan? Tetapi ring ni ada berapa carbon? 6 carbon atom. So that's why this ring ni akan jadi parent. Dan kalau 6 apa 6? Kita ada cyclohexane. Jadi in this case, okay, dia punya parent adalah cyclohexane. The parent name is cyclohexane. Right. And kita ada berapa substituents here? Kita ada 1, 2 substituents. 1, 2 substituents. Okay. Cuma the problem here is when we want to number these substituents, these 2 substituents. Okay. Itu yang dinyatakan dalam statement yang dekat atas ni kelas. Dia kata apa? Kalau ada 2 substituent, kita akan buat penomboran numbering itu mengikut alphabetical order. Maksudnya which alphabet yang comes first, itu kita akan bagi priority. Okay, kalau tengok dekat sini kita ada apa ni? Ini methyl kan? Methyl starts with M. Ethyl starts with E. Jadi which substituent yang kita akan bagi priority untuk dapat the first number, nombor yang pertama tu? Yes, of course kita akan labelkan okay, carbon yang bonded to this ethyl sebagai okay, carbon number 1. Ini carbon number 2. That's why bila kita namakan dia kelas, dia akan jadi 1 ethyl. Okay, 1 ethyl 2 methyl cyclohexane. Okay, 1 ethyl 2 methyl cyclohexane. Okay, got it? Right, kita move on Okay, okay. Dan bukan yang bawah ni sebab ni kadang-kadang ada juga yang akan menjawab macam ni. 1 ethyl 6 methyl cyclohexane. Okay, kenapa yang bawah ini salah? Kenapa yang atas ni betul? Why yang bawah itu is wrong, yang atas betul kan? Okay, reason dia macam ni tau. Kalau ini jadi carbon number 1, okay, of course kan kita dah bincang sebelum ni, substituents ni kelas, kita kena assign the lowest number. Ataupun kalau kita ada more than 2 substituents, kita kena bagi a set of substituents tu dengan dia punya set of numbers tu mesti nombor yang rendah kan. Okay, that's why dalam case ni, sebab tu kita akan numberkan dia 1, 2. Maksudnya kita akan move clockwise. Kita akan move clockwise. Maksudnya daripada 1, 2 macam tu. Clockwise ikut arah jam. Bukannya kita ikut anti-clockwise. So kalau you move anti-clockwise, itu dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Jadi kalau 1, 2 dengan 1, 6, so which one must be chosen? Of course, 1, 2. Sebab tu in this case, kita akan nomborkan dia macam ni. Dan namanya akan jadi 1 ethyl 2 methyl cyclohexane instead of 1 ethyl 6 methyl cyclohexane. This is totally wrong. Okay, ini yang betul kelas. Okay, alright. Next, kita tengok pada the next example. Okay, kita ada still masih lagi ada cycloalkane yang mempunyai 2 substituents guys. Ada 2 substituents. But this time the 2 substituents are the same substituents. Substituents yang sama. Dua-dua adalah kloro, satu lagi pun kloro. On the right side kloro, on the left side pun kloro. Okay. So in this case, so apa dulu kita akan buat? Parent name lah. Jadi in this case dia punya parent, of course what else? Inilah dia punya parent ataupun kita akan ada cyclopentane kelas cyclopentane. And kita akan ada 2 chloro. Right. Okay, since dua-dua adalah both are the same substituents, jadi tak kisahlah you nak start from the left ke, you nak start from the right. Dua-dua kloro ni you boleh pilih mana-mana satu untuk kita nak assign dia as carbon number 1. Maksudnya dia bonded tu carbon number 1. Okay, let's say kita start daripada kanan lah lebih afdal kan start daripada kanan. Okay, katakanlah ini adalah carbon number 1.
Okay, kelas. Kita nak pusing ke arah mana sekarang ini? Adakah kita akan move clockwise ataupun kita akan move anti-clockwise? Yes, betul. Kita akan move clockwise. Betul ke? Anti-clockwise. Okay, sebab kalau you ikut clockwise, dia akan jadi macam tu. 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Kita akan ada 1, 4. 1, 4. Itu kalau siapa yang pilih clockwise. Okay, siapa tadi yang kata anti-clockwise? Siapa yang anti-clockwise? Betul. Sebab apa? Kalau kita move anti-clockwise, 1, 2, 3. Nampak tak? Dia punya position, kalau kita move anti-clockwise, 1, 3. Kalau ikut clockwise, dia akan jadi 1, 4. Kan? 1, 4. Jadi, maksud sekarang ni, kita akan ada dua nama lah. Okay, kita tengok mana satu yang betul. 1, 3 dichlorocyclopentane ke? 1, 4 dichlorocyclopentane. And the answer is, okay, 1, 3 dichlorocyclopentane. Kita balik semula pada rule masa you belajar untuk naming of alkane kan. Maksudnya kita kena pilih kedudukan substituents yang mempunyai combination number yang rendah. 1, 3 adalah lebih rendah daripada 1, 4 kan. Okay, sebab 3 lagi rendah daripada yang satu lagi tu 4 kan, 4. Okay, so inilah dia. Okay, kelas Right. Kita tengok pula seterusnya. Alright. Okay. Next. Kita pergi lagi, banyak lagi substituent. Tadi 2 kan. Sekarang ini kelas, what if kalau there are 3 or more substituents present? So to solve for this, kita akan apply rule number 4. Jadi in rule number 4 states that when there are 3 or more substituents present, kita akan mulakan dengan apa? Kita akan begin with the carbon atom yang mempunyai substituent di mana dia akan leads to the lowest set of locanes. So bila kita sebut locanes ni apa? Locanes ni maksudnya substituent group dan dia punya numerical location. Okay, tak apa. Let's look at example so that you are clear lah tentang benda ni. Okay, contohnya macam ni kelas. Right, nampak? Kita ada 3 substituents here. There are 3 substituents. Right, kita ada apa kat sini? Kita ada cyclohexane sebagai dia punya parent ataupun dia punya parent name of this compound. Kita ada chloro here, kita ada methyl on the right, and then sebelah atas ni kita ada ethyl. Jadi you ada chloro, you ada ethyl, you ada methyl. Okay, cuma the question here is, which substituent kita kena bagi keutamaan supaya carbon yang bonded dengan dia tu akan jadi carbon number 1. Okay, macam mana kelas? Apa patut kita buat sekarang ni? Okay, benda ni sebenarnya you kena cubalah, you kena cuba all possible combination yang kita boleh buat. Okay, contohnya kelas, let's say, katakanlah kita assign carbon yang bonded to methyl ini sebagai carbon number 1. So, bila kita assign carbon yang bonded dengan methyl sebagai carbon number 1, so, okay, the next, ataupun carbon yang jadi second carbon, which one? Yes, of course, kita akan assign carbon yang bonded dengan ethyl ni sebagai carbon number 2 kan? Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kita akan ada apa? Kita akan ada 1, 2, 4. Okay, ini kalau kita assign carbon yang bonded dengan methyl sebagai carbon number 1. Okay, kelas. What if kalau carbon yang bonded dengan ethyl ini kita jadikan dia sebagai carbon number 1 pula. Ni, katalah ini sebagai carbon number 1. So kalau ini carbon number 1, sekejap saya tukar color supaya takut you confuse nanti. Okay, kita ambil color blue colored. Alright. So let's say ini carbon number 1. Ini pula carbon number 2, 3, okay, 4, 5, 6. So kita akan dapat sekarang ni. You akan ada 1, okay, 2, 6. But ini kalau apa? Ini kalau let's say you assign carbon which is bonded to ethyl
sebagai carbon number 1. So kita akan move clockwise lah. Okay, biar kata kenapa kita tak move anti-clockwise. Kalau you move anti-clockwise, dia akan jadi 1, 3 kan? 1, 3. Jadi of course 1, 3 tu dah memang lebih besar kan daripada 1, 2 kan. That's why kita tak move anti-clockwise, kita akan move clockwise. Or, boleh tak kalau kita assign carbon yang bonded dengan Cl ni sebagai carbon number 1? Boleh juga kalau you nak buat ni. Siapa kata tak boleh? Boleh kalau you nak buat. Cuma adakah kita akan pilih atau tidak? Itu jawapan dia kan. Itu persoalannya. Okay. Jadi sekarang ni, let's say this carbon yang bonded dengan Cl ni, let's say ini you label sebagai carbon number 1. So kalau ini carbon number 1, okay, mana satu carbon number 2 dia? Akan dia move clockwise atau dia akan move anti-clockwise? So kalau dia move clockwise, 1, 2, 3, 4. Jadi you akan ada 1, 4 kan? The next substituent pada carbon number 4. Tapi kalau kita move anti-clockwise, ni kalau kita move anti-clockwise sasul tadi, anti-clockwise. So kalau kita move clockwise, 1, 2, 3, 4. Nampak? You akan ada 1, 2, 3, 4. So kalau kita tuliskan, you ada 1, 1, 3, 4. Nampak? Kita ada 1, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 3, 4. The lowest. Jadi you rasa mana satu? Which one? Of course, 1, 2, 4. Ini dah memang totally out of kita punya pilihan. Sebab, okay, kan saya mention kan, saya dah pernah cakap sebelum ni kan, bila kita ada more than 2 substituents ni, okay, ataupun 3 or more lah, senang cerita 3 or more, kita akan tengok satu persatu lah. You tengok, first, kita ada masalah. Semua 1, 1, 1. Jadi, first tak ada masalah. Semua akan start dengan carbon number 1 yang sama. Okay, the second substituent, 2, 2, 3. Nampak? Ini dia dah start dengan 3. So that's why automatically ini dah bukan kita punya pilihan. Kita punya pilihan untuk set of locant. Jadi tinggal dua pilihan sekarang. 1, 2, 1, 2. Sama kan? Bila yang kedua sama, kita tengok pula yang ketiga kelas. Ini 1, 2, 4. 1, 2, 6. Jadi yang rendah yang mana? Inilah yang rendah. Jadi in this case, inilah kita punya. Sekejap saya clearkan screen ni dulu. Sebab dah penuh dah ni. Jadi in this case, sepatutnya ini akan jadi carbon number 1, carbon number 2. Okay, here is carbon number 3. So ini carbon number 4. Ini 5. So ini adalah 6. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5. 6 kelas Right, jadi kita ada apa kat sini? Kita ada 2 ethyl, you ada 1 methyl, you ada 4 chloro. Itu in terms of dia punya position of the substituents. Ada tiga tempat lah. Ethyl dekat carbon number 2, methyl dekat carbon number 1, chloro dekat carbon number 4. Jadi bila kita nak menamakan, kita kena ikut alphabetical order. Jadi which one should be written first? Kita ada E, ethyl, M, methyl, chloro starts with C. Jadi kita akan tulis apa dulu? Mana dulu kelas? Mana dulu? Of course, kita akan start dengan chloro dulu sebab chloro starts with C kan? Jadi that's why dia punya nama adalah 4 chloro, 2 ethyl, 1 methyl cyclohexane. Dan bukannya 1 chloro, 3 ethyl, 4 methyl cyclohexane. Okay? Jadi inilah untuk case di mana let's say if we have 3 or more substituents. Alright, seterusnya class. The next example. Okay. So saya bagi you all dalam 30 second, 1 minute. Cuba namakan sekejap. Apakah nama of this structure here, of this compound here?
Alright, so macam mana? Dapat? Okay, kita cuba tengok, check apa yang you all dah buat ni. Okay guys, jadi kita tengok kat sini. Okay, jadi in this case, kita ada what is the parent name for this compound here. Kita ada apa kat sini? Kita ada cyclopentane. Kita ada cyclopentane here. Okay, cyclopentane. And what are the substituents? We have methyl. Okay, kita ada ethyl. Dan kita ada methyl guys. Kita ada dua methyl yang sama. Tetapi bonded at different position lah. Bonded to different position of carbon atoms. Right. So in this case, which carbon of the ring, okay, that we should assign as carbon number 1? Okay, which carbon atom? Okay, jadi in this case kita akan ada mana? So carbon yang bonded dengan ethyl dan methyl itu kelas. Okay, yang bonded dengan ethyl and methyl, itu yang akan kita assign as carbon number 1 in this case. Jadi in this case maksudnya inilah, ini akan jadi carbon number 1. Okay, sekarang kita nak move clockwise or anti-clockwise? Okay, kita akan move clockwise. Jadi 1, 2, so ini akan jadi carbon number 3. Jadi in this case kita akan ada pada carbon number 1 here, there are two substituents, different substituents tetapi bonded pada same carbon, which is carbon number 1. Tapi jangan lupa dekat carbon number 3 ni juga ada satu lagi methyl. Jadi maksudnya kita ada apa? Kita ada 1,3-dimethyl. Jadi you akan ada 1,3-dimethyl dan at the same time pada carbon number 1 ada juga 1-ethyl. Jadi ethyl dengan methyl, which comes first in the order of alphabetical order? Of course, ethyl dulu kan. Jadi that's why in this case the name of this compound is 1-ethyl 1,3-dimethyl. Okay, cyclopentane. Okay, 1-ethyl 1,3-dimethyl cyclopentane and not 3-ethyl 1,3-dimethyl cyclopentane. Okay. Right guys, kita teruskan dengan rule number 5. Okay, rule yang kelima. Okay, for rule number 5, okay, untuk yang kelima ni kelas, kita tengok apa pula Okay, ingat. Ya, ni saya mention awal tadi. Ingat lagi tak? Mula-mula masa kita awal-awal start tadi, saya dah katakan, kadang-kadang ada some cases di mana cyclic ring tu, cyclic structure itu, dia tidak akan jadi parent. Instead, dia akan jadi substituent. Okay, bila? The question is when. When this will happen? Okay, ini akan berlaku kelas bila tahu? Yang pertama, apabila the ring tadi, okay, attach to unbranched chain yang mempunyai more carbon atoms than the ring. Itu case yang pertama. Okay, contohnya macam ni. Nampak tak? Cuba you kira. Yang bukan berbentuk ring, ada berapa carbon atoms? How many carbon atoms are there? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 5. Tetapi ring ada berapa carbon? Ada 4 carbon atoms. Jadi in this case, the parent is not cycloalkane. Instead, the parent is alkane. Jadi dalam case ni, apa parent dia? 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms. Apa? Pentane. Okay, pentane. Jadi maksudnya parent adalah pentane. So this ring yang berbentuk square ni, 4 segi ni, okay, dia akan jadi apa? Dia akan jadi alkyl. And what do we call alkyl yang berbentuk ring? Cycloalkyl. Cycloalkyl. So that's why in this case namanya adalah 1-cyclobutyl pentane. Okay, kenapa 1? Sebab okay, this cyclic ni,
cycloalkyl ni bonded pada carbon number 1. Okay, actually contoh ni bagus sebenarnya kelas. Saya suka contoh ini. Sebab apa? Mungkin somebody akan ada tanya, sir, kalau saya tak nak letak satu kat depan ni, boleh tak? Boleh tak kalau tak nak letak satu kat depan? Macam tadi kan, kalau cycloalkane tu ada satu substituent, yes, betul. Kita tak letak satu pun, betul. Sepatutnya memang tak letak satu pun. Tapi dalam kes ini kelas, kita kena letak this number 1 pada nama dia. Sebab apa? Sebab reason dia, you rasa cyclobutyl ni, dia hanya boleh bonded pada carbon number 1 ke? Kan? Dia akan sentiasa akan bonded pada carbon number 1 ke? What if kalau cyclobutyl ni bonded dekat carbon number 2 kat sini? So dia akan jadi apa? Nama dia dah jadi 2-cyclobutyl pentane. Nampak tak? Ataupun kalau cyclobutyl ini bonded pada carbon number 3 here, dia akan jadi 3-cyclobutyl pentane. So that's why in this case, kalau you tak letak 1 dekat depan ni, apa akan berlaku? Nanti orang akan query you balik. Orang akan tanya you balik, you are referring to di mana position cyclobutyl? Nampak tak? Jadi kalau you kata 1-cyclobutyl pentane, semua orang dah tahu. Maksudnya apa? Cyclobutyl pada carbon number 1. That's why in this case, satu ini kena tunjuk. Sorry, bukan kena tunjuk, kena tulis. Kena tulis kelas. Sebab kalau tak nanti orang confuse. You are referring to di mana sebenarnya position of cyclobutyl. Tapi kalau dalam case cycloalkane yang ada satu substituent tadi, kalau you tak letak nombor pun, orang akan faham. Orang akan tahu sebab itu cuma ada satu saja substituent. Okay, so this is the reason. Kenapa dalam case ini, you kena letak nombor. Kena letak juga nombor walaupun ada satu saja cycloalkyl. Melainkan kalau position dia itu dah tak ada tempat lain. Itu kita tak letak nombor pun tak apa. Okay, right. Seterusnya. Kes yang kedua adalah di mana kita ada satu compound di mana dia punya ring tu mempunyai more than one ring. Ataupun kita katakan satu compound yang mempunyai more than one ring attached to an unbranched chain. Ataupun kita sebut sebagai cycloalkyl alkane. Cycloalkyl alkane. Okay, ni macam mana kita tengok. Kes dia macam mana. Right, macam ni guys. Cuba tengok structure ini. Nampak? Okay, dalam kes ini, kita ada satu structure macam mana tahu? Kita ada dia ada satu compound di mana ada dua hexagonal punya ring ni, dan dalam kes ini kita tak jadikan dia sebagai parent tau. Jadi dalam kes ini parent dia adalah ini. Walaupun in terms of the number of carbon atoms lebih rendah daripada 6 carbon yang membentuk ring, tapi dalam in this case, okay, so dia akan jadi parent. Yang dua ni akan jadi apa? Yang dua ni akan jadi substituent, ataupun kita katakan dia akan jadi cycloalkyl. Dan since kita ada apa kat sini? Kita ada dua cycloalkyl yang sama, ini cyclohexyl, ini pun cyclohexyl. Okay, so nama dia akan jadi apa tahu? Dia punya nama akan, sebelum tu parent dia. Dalam this case, parent ada apa? 1, 2, 3 carbon atoms. Apa? Propane. Jadi the parent is propane. Jadi you akan ada apa kat sini? You akan ada dua cyclohexyl. So kita ada dicyclohexyl. You ada dicyclohexyl propane. Jadi itulah dia punya nama kelas. Dan jangan lupalah kita kena letak nombor kan. You ada 1, 3. Jadi 1, 3 ni merujuk kepada the position of to which carbon atom the cyclohexyl is bonded to. Okay, kita ada satu bonded pada carbon number 1, satu lagi bonded pada carbon number 3. So kita akan ada 1, 3 dicyclohexyl propane. Okay, so clear everyone? Okay, cuma saya ada satu lagi contoh yang saya nak tunjuk pada you all. Sekejap I want to show to you another one example of compound. Okay, class. Okay, katakanlah saya draw this structure. Sekejap. Right. So katakanlah I draw this compound here. Right guys. Apa ni?
What is this? Siapa nak try? Okay, saya bagi hint kat sini. Okay, I give you one hint. Untuk structure yang macam ni, kelas, kalau ada dua tadi kan, kita ada dua triangle tadi, yang connected kan, bersambung tadi. Okay, dia macam ni. Satu jadi parent, satu jadi substituent. Macam mana tu? Come on. Satu jadi parent, satu jadi substituent. Cyclopropyl, cyclopropane. Betul cyclopropyl, cyclopropane. Maksudnya satu jadi substituent, satu lagi jadi parent. Okay, katakanlah the next compound class. Okay, sebelah sini saya masih lagi akan mengekalkan struktur yang sama. Okay, sebelah sini saya akan buat macam ni. Nampak sekali tengok ni dah macam ikan kan. Ni kalau tanya pada adik-adik kan dekat sekolah rendah taskar, dia kata oh ini the shape of a fish. Okay, so bukan ikan tu So itu apa tu? Itu organic compound tau. Apa nama organic compound ni pula? Yes, correct cyclopropyl, cyclobutane. Cuma sikit lagi saya nak masukkan dekat sini. Dalam this case pun kelas, kita tak payah letak one. Jadi no need for you to put one cyclopropyl, cyclobutane. Sebab apa? Kita dah tahu. Sebab dia ada substituent satu saja. There is only one substituent in this structure. Maksudnya no need to put that one dekat depan. Tak perlu. Okay? So hopefully okay kot Nampak macam okay je ni. So nak tahu okay ke tak okay, kita cuba jawab soalan tutorial. Kita tengok soalan tutorial sikit. Okay, kita tengok soalan tutorial question number 2D. So parent dia apa kat sini? So kalau kita tengok dekat yang bukan ring ni, sini ada berapa carbon? 1, 2, 3. Nampak? Sini ada 3 carbon. Here 1 carbon, ini methyl lah kan. Ini pun substituent juga. Kita ada apa ni? Isopropyl. Nampak? Ini isopropyl. Okay, ini methyl. Ini 1, 2, 3 kan. 3 carbon atom. So kita akan ada propyl. Tetapi ring berapa carbon? 5 carbon atom. So that's why in this case, parent dia apa? Dia punya parent adalah cyclopentane class. Parent is cyclopentane. Next kita nomborkan lah kan bila kita buat penomboran. Okay, so which carbon should be assigned as carbon number 1? So carbon which is bonded to ni kan, carbon which is bonded to 2 alkyl ini. So ini kita assign as carbon number 1. Okay, so kita akan move clockwise ke anti-clockwise? Kita akan move clockwise. Sebab kalau you move anti-clockwise, 1, 2, 3, 4. Nampak? Kalau you move clockwise, 1, 2, 3. Jadi ini carbon number 1. So ini carbon number 2. So ini carbon number 3. Jadi kita ada apa kat sini? You akan ada 1 propyl. You akan ada 1 methyl. Nampak? 1 propyl, 1 methyl dan 3 isopropyl. Okay, kita tahu propyl starts dengan P kan? P. Methyl starts with M. Okay, isopropyl. Kelas, isopropyl. Isopropyl ni kita akan tengok pada I ataupun tengok pada P. Okay, kita akan tengok pada I kan? Remember, untuk iso dengan neo, kan? Iso dengan neo, kita akan tengok pada I dan juga N kan? I dan juga N. Jadi for this case, bila kita nak menamakan dia kelas, okay, so dia akan jadi apa kat sini? Kita akan ada apa? Kita akan ada, sekejap saya tuliskan. Okay, so kalau kita ikut alphabetical order, so of course antara I, M dengan P, which comes first? I dulu lah kan? I, jadi kita akan ada berapa ni? Kita akan ada 3, okay, isopropyl. Okay, you akan ada 3 isopropyl and then you akan ada 1. Okay, dalam kes ni kita tak boleh guna 1 di. Kalau kata 1, walaupun dekat
carbon number 1 ni ada 2 alkyl bonded to this carbon. Tapi you kena ingat, these two substituents are different substituents. Kalau dia adalah substituents yang sama, yes, you boleh guna prefixes such as di, tri, tetra tu kan. Tapi sebab dia adalah 2 substituent yang berbeza, jadi kita kena tulis dia 2 kali lah. First, kita ada 3 isopropyl. Lepas tu 1 methyl. Okay, 1 methyl. And then you ada 1 propyl. Okay, 1 propyl. And then you sambung lah dekat bawah apa? Cyclopentane kelas. Okay, last. Okay, so kita tengok untuk yang terakhir. Yang terakhir ini, okay, samalah parent adalah cyclohexane kelas. Sebab 6 carbon kan, cyclohexane. Okay, this time, di mana kita, where should we start? Kita assign carbon number 1 ni. So, which carbon atom? Jadi, in this case, kita akan assign, so this carbon here class sebagai carbon number 1. Jadi, ini carbon number 1, ini carbon number 2, ini carbon number 3, dan ini akan berada pada carbon number 5. Okay, for those yang tertanya-tanya kenapa saya assign dia punya nombor tu macam ini, tengok balik rule yang kita dah bincang tadi. Kan, remember when there are 3 or more substituents, kita kena look for kedudukan substituent itu mestilah mempunyai, kita kata, the lowest set of locants. Maksudnya combination of kedudukan substituent tu mesti kombinasi nombor yang rendah. Okay, yang rendah. Jadi in this case, inilah dia kelas. Okay, yang inilah combination ataupun kita kata the lowest set of locants. Jadi based on this position of carbon atom here, the substituents here. So kita ada berapa substituents sekarang? Kita ada 1, 2, 3, 4. Di mana out of these 4 substituents, 3 of them adalah methyl. Nampak? Kita ada methyl kat sini. Carbon number 1, methyl at carbon number 2, methyl at carbon number 3. And kita ada ethyl pada carbon number 5. Okay? So in this case, so how should we name this? Kita ada 5 ethyl, 1, 2, 3, trimethyl cyclohexane. Yes, correct. Okay, in the previous question, you all diberi structure. You all diberi structures and then you need to name them. Okay, so in this question 3 guys, dia agak berbeza dengan the previous question. Di mana this time around, you were given the names. You were given the IUPAC names of the structures. And then, apa yang you all kena buat? You all kena draw the structural formula. Okay, ingat kelas. When the question asks you to draw structural formula, you guys akan ada 3 options. You guys akan ada 3 pilihan lah untuk you all nak melukis the structural formula. Sama ada you all boleh gunakan expanded structure, you all boleh gunakan skeletal structure, or you all boleh gunakan condensed structure. Depends on mana yang you rasa selesa lah nak gunakan. Tapi kalau unless soalan itu dah specify, dia nak which structure, dia nak specific structure, kita kena ikut. Tapi untuk case question number 3 ni kelas, it is not mentioned here. Maksudnya, you can use sama ada expanded, condensed ataupun skeletal. Okay, so now let's look at the first question. Okay, question 3A class. So what do we have here? We were given this name. Kita ada 1 bromo, 5 chloro, 3 ethyl, 3 methyl pentane. Okay, kalau you all nak tahu sebenarnya kalau kita diberi nama untuk kita lukis, actually pada pandangan saya lah, dia lebih mudah daripada kita diberi structure dan kita kena bagi nama. Sebab apa saya kata macam ni tahu kelas ni? Sebab bila kita dah ada nama, kita dah tahu kan apakah parent compound tersebut, apakah dia punya substituents, di manakah substituent itu are located. So that's why I'm telling you this, actually to draw to draw a structure from a given name, actually it is much easier compared to kita nak menamakan daripada the given structure. Okay, kelas. So kita tengok macam mana kita nak buat untuk soalan 3A ni. Okay, pertama sekali kelas, pertama sekali apa yang kita kena identify adalah what is the parent name of this compound.
Kita tahu kan, the parent name of this compound adalah pentane. Okey, jadi kelas, inilah apa yang kita kena lukis dulu. Jadi kita lukis pentane dulu kelas. So in this case, pentane kita tahu pentane consists of how many carbon atoms kelas? Okay, pentane consists of 5 carbon atoms. Jadi kita akan ada satu structure di mana akan consist of 5 carbon atoms, and this structure actually can be drawn dalam bentuk skeletal, condensed ataupun expanded. Terpulang pada you all lah, mana-mana satu yang you all nak gunakan. Okay, so katakanlah kita lukis pentane dulu kelas. So here I'm using skeletal structure. Kenapa saya gunakan skeletal structure? Because you all pun saya dah diberitahu sebelum ni, saya dah beritahu pada you all sebelum ni kan. Skeletal structure ni adalah satu structure yang memudahkan untuk kita melukis sebenarnya. Cuma risiko dia tetap ada lah. Di mana kalau siapa yang belum expert nak menggunakan skeletal structure, kita katakan potensi you all nak buat kesilapan itu ada. Jadi berhati-hati guys. Kalau you rasa tak yakin dengan the skeletal structure, you all boleh gunakan expanded ataupun condensed structure class. Okay, so if you look at this structure, kita ada pentane. Okay, kita tahu pentane consists of the 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms class. Kita ada pentane kan, jadi the longest carbon chain is 5 lah, sebab pentane kan. Right, and then let's look at the substituents. So here guys, kita ada 4 substituents. Kita ada 4 different substituents, di mana yang pertama kita ada 1 bromo class. Jadi kalau 1 bromo means pada carbon number 1, okay, ada satu bromo yang akan bonded to this carbon number 1. So kita akan lukiskan begini kelas. Nampak? Kita ada 1 bromo. And then pada carbon number 5, kita akan ada 5 chloro. Jadi carbon number 5, kita lukiskan chloro like this. Nampak kita ada 1 bromo, 5 chloro. Okay. And then the next ataupun the last 2 substituents. Okay, ini kalau you guys tengok betul-betul, kita ada ethyl and kita ada methyl. And guys, both of these ethyl dan methyl ini bonded to the same carbon, which is carbon number 3. Jadi maksudnya guys, pada carbon number 3, dia akan ada 2 branches. Dia akan ada 2 cabang lah, di mana satu untuk ethyl, satu lagi untuk methyl. So macam mana kita nak draw? Okay, kita buat untuk ethyl dulu guys. Jadi kalau untuk ethyl, kita ada inilah dia. Okay, 3 ethyl. Kenapa ethyl? Nampak tak? Kita ada 2 carbon kan? 1, 2. Nampak? So ini kan adalah ethyl. Kita ada ethyl. And then pada same carbon number 3, there is also ada methyl. Jadi kita lukiskan methyl. Jadi kalau dalam bentuk skeletal structure, so this is methyl. Okay, guys, nampak? Kita ada methyl. Okay, methyl consists of 1 carbon atom. Jadi guys, basically inilah dia the skeletal structure untuk this 1 bromo, 5 chloro, 3 ethyl, 3 methyl pentane. Okay. Tak apa, saya raikan jugalah. Mungkin some of you yang tidak tak gunakan the skeletal structure, manalah tahu ada some of you yang menggunakan condensed ataupun expanded structure. Okey, tak apa guys, boleh juga. So yang penting kat sini, mula-mula sekali kita draw dulu carbon skeleton. So sekarang kita tahu pentane consists of 5 carbon atoms. Okay, and then pada carbon number 1, ada apa kelas tadi? Kita ada bromo. Okay, and then pada carbon number 5 ada chloro. Okay, and then pada carbon number 3 ada 2 substituents kan? Kita ada ethyl dan juga methyl. So mana carbon number 3? So katakanlah ini carbon number 1, number 2, number 3. Jadi kat sinilah kelas. So this is carbon number 3. So pada carbon number 3 akan ada, okay, kita ada ethyl dan kita ada methyl. Okay, tapi kelas ingat jangan tinggalkan jawapan macam ni. Jangan tinggal jawapan macam ni. Ini baru carbon skeleton. Sebab kadang saya tengok masih ada student yang kadang-kadang bila dia minta soalan minta untuk lukis, dia just bagi carbon skeleton saja. Ingat, kalau you guys bagi carbon skeleton saja, that is not a complete structure. Dia bukan satu structure yang lengkap lah. Kecuali lah kalau soalan tu minta draw the carbon skeleton. Itu betul. Tapi kalau dia minta draw structural formula macam soalan 3 ni kan, kita kena lukis penuh lah. Jadi apa you all kena buat? Guys, kita lengkapkanlah. Kita lengkapkan dengan apa? Kita lengkapkanlah dengan
hydrogen. Jadi in this case, okay guys, apa you all buat? Lengkapkanlah hidrogen. Jadi kita sekarang methyl CH3 kan. Jadi CH3. Okay, ini kita ada ethyl. Kita ada CH2, CH3. Okay, and then the rest you all lengkapkan lah. Sini kita ada CH2, kita ada CH2. Guys, carbon number 3 ada lagi H tak? Tak ada lagi H ni. Sebab apa? Sebab yang ikut carbon number 3 ni, dia adalah quaternary carbon. Nampak tak? Dia bonded dengan 1, 2, 3, 4. Jadi bila quaternary carbon, mana ada hidrogen kan? Jadi tak ada hidrogen lah pada carbon number 3. And then pada carbon number 2, kita ada CH2. Pada carbon number 1 juga kita ada CH2. Nampak tak guys? Ini dalam bentuk condense lah. Tapi kalau let's say siapa yang nak lukis dalam bentuk expanded structure, ingat apa beza expanded dengan condense? So expanded kita kena show ke semua bondings yang ada dalam structure tersebut. Jadi dalam case ini, ni saya tunjukkan pada you ini condense lah. Tapi kalau siapa yang buat expanded, kembangkan structure tersebut. Tunjukkan segala bond yang ada. Nothing to hide guys. Semua kena tunjuk. Okay, right. So ini untuk question 3A. Okay, saya rasa semua orang okay kot untuk question 3A ni. Alright class, kita move on to the next compound. Kita tengok pula 3B. Okay, so what do we have here class? Kita ada 5 secondary butyl. Saya ulang balik sekali lagi, jangan sebut 5 sec. Kerana student suka sebut 5 sec butyl. Actually the correct pronunciation should be 5 secondary butyl. 5 secondary butyl, 2,4 dimethyl Okay, 2,4 dimethyl Okay guys, what is the parent name for this compound? Ataupun dia punya the main chain dia apa? Ataupun dia punya parent chain dia apa kelas in this case? So kita akan ada nonane. Ataupun nonana lah. Dalam BM kita sebut nonana. Nonane. Okay, nonane consists of berapa carbon in class? Nonane ini consists of 9 carbon atoms. Jadi maksudnya kita kena draw satu rantai carbon yang consists of 9 carbon atoms, ataupun the longest carbon chain dia consists of 9 carbon atoms guys. Okay, so kali ni saya tak nak gunakan skeletal. Saya nak yang lain pula. Saya nak tunjukkan pula macam mana kalau kita gunakan expanded ataupun condensed structure kan. Okay, so macam biasa kita akan start dengan apa dulu kelas? Kita akan start dengan carbon skeleton. Okay, nampak? Guys, dia macam ni tau. Bila structure yang banyak carbon ni, okay, you all kena hati-hati. Always double check. Bukan double lah kelas, make it triple. To be safe, make it triple. Triple check guys, triple check the structure. Kadang-kadang biasalah kan, nonane sepatutnya 9, jadi 8 tak cukup. Ataupun mungkin asalnya nonane jadi 10. Sudah 10 bukan nonane kan, jadi apa? Jadi decane kan, itu decane bukan nonane kan. Jadi hati-hati guys, be careful with whenever you are drawing any organic structure. Okay, check for the number of atoms, especially carbon atoms ni lah. Okay guys so be careful. Jadi cara nak check mudah je, kita kira lah. Cuba kita kira ni, nampak? Kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nampak tak? 9 kan? Jadi kalau 9, of course lah kita akan ada nonane. Okay, seterusnya kelas. Let's look at the substituents. Okay, so for this compound, ada berapa substituent guys? Ada berapa? Ada 3 substituents. Di mana these 3 substituents, yang pertama kita ada apa? Kita ada secondary butyl. Okay, and this secondary butyl is bonded to carbon number 5. Sebab tu dapat nama 5 secondary butyl. Okay guys, ingat lagi tak butyl? Butyl kan ada bila butyl ni jadi alkyl. Bila kita ada alkyl yang consists of 4 carbon atoms, kita ada beberapa lah. Ingat lagi tak? Kita ada beberapa. Apa contoh dia? Okay, kalau dia ada straight chain like this, consists of 4 carbon atoms. Ini apa ni kelas? Ini adalah butyl. Ini butyl. Okay, tapi kalau kita ada macam ni kelas, nampak tak? Still, kalau you guys tengok kan, still 1, 2, 3, 4. Still 4 carbon atom. Jadi this alkyl group is still butyl.
Tapi disebabkan oleh carbon which is bonded to the parent chain berbeza kan dengan butyl tadi. Kalau butyl tadi, carbon yang terikat dengan parent chain adalah carbon number 1. Kan nampak carbon number 1, 2, 3, 4. Sebab tu ini kita sebut sebagai butyl. Tapi dalam kes yang kedua ni kelas, kita ada butyl. Betul, 4 carbon butyl. Tapi kalau awak tengok, kali ini carbon which is bonded to the parent chain adalah carbon yang keberapa? Kalau kita kira lah, nampak 1, 2, 3, 4. Ataupun kita boleh katakan, this carbon here, guys, this is a secondary carbon. Okay, you all jangan tengok dekat parent tu. Kita tengok pada alkyl tu saja. Maksudnya dalam structure alkyl tu, this carbon adalah secondary carbon. Nampak tak? Bila secondary carbon, that's why namanya adalah secondary butyl. Guys, nampak tak berbeza dengan butyl? Butyl, carbon number 1 yang terikat dengan parent. Tapi dalam kes ini, kita ada secondary carbon. Secondary carbon which is bonded to the parent chain. Dan guys, untuk butyl ni ada satu lagi. Satu lagi macam ni. Still ada 4. Nampak kalau kita kira kan ada 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Tapi kali ni guys, nampak tak bentuk dia berbeza kan dengan butyl, berbeza dengan secondary butyl. Kali ni kalau kita tengok pada alkyl tu saja, nampak tak guys? This carbon bonded dengan berapa carbon? 1, 2, 3 kan? So ini what we call as tertiary butyl. Okay, ingat guys jadi untuk butyl, kalau dia adalah sebagai alkyl group, akan ada 3 kemungkinan lah. Sama ada kita boleh dapat butyl, dia boleh jadi secondary butyl, dia boleh jadi tertiary butyl. Jadi you guys kena alert lah kan mana satu alkyl tersebut. Jadi dalam kes soalan kita sekarang ni, kita ada 5 secondary butyl. Okay, dan kita tahu this secondary butyl is bonded to carbon number 5. Jadi mana guys carbon number 5? 1, 2, 3, 4, 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. So this is carbon number 5. Jadi maksudnya pada this carbon number 5 guys, ada satu secondary butyl. Perhatikan. Perhatikan macam mana saya lukiskan secondary butyl tu kelas. Nampak? See, carbon yang terikat dengan the parent chain nonium ini adalah carbon yang kedua. Ingat, kalau carbon itu adalah macam ni, kelas, ini apa? Ini adalah butyl. This is butyl. Tapi kalau satu lagi, kalau kita ada macam ni, kan kata ni tak ada, dia ada satu ke atas ni guys like this. Ini apa kelas? Ini adalah tertiary butyl. Ingat itu beza antara butyl, secondary butyl dan tertiary butyl. Okay? Right. Jadi sekarang ni kita ada secondary butyl. Jadi secondary butyl macam ni lah kelas. Secondary butyl. Okay. And then, apa lagi kelas? Kita ada lagi 2 substituents kan? And both of these last 2 substituents adalah the same ataupun similar substituent di mana kita akan ada 2 methyl group. 2 methyl groups. Satu bonded dekat carbon number 2 dan satu lagi bonded pada carbon number 4. That's why kita ada 2,4 dimethyl. Dapat tak penggunaan prefix kat sini? Dia menggunakan prefix di. Nampak guys ni di sebab itu dalam kes kat sini kita akan ada penggunaan prefix di ni untuk 2 functional group yang sama kan, nampak? Okay, kita ada 2, 4 kan, 2, 4. Jadi pada carbon number 2, nampak ada satu methyl and then carbon number 4. Mana carbon number 4? Inilah dia kan, carbon number 4. Kalau you guys tak sure, you guys nomborkan lah. Kalau takut tak nampak kan, nomborkan 1, 2, 3, 4, 5 kan contohnya kan. Okay, jadi carbon number 2 ada methyl, carbon number 4 pun ada satu methyl. Itu dapat nama 2,4-dimethyl. Okay, dan sekali lagi guys, remember, apa? Jangan tinggalkan jawapan anda begini. Ini tulang je ni kelas. Kita kalau nak serve makanan pada orang, takkan kita nak serve tulang je kan? Walaupun saya tahu sup tulang itu sedap kan. Itu sup tulang kan. Tapi kalau tulang carbon macam ni, siapa yang nak kelas? Kita kena lengkapkan the full structure. Jadi kena buat apa? Lengkapkanlah the rest of the structure dengan hydrogen. Okay. Lengkapkanlah. Jadi kita akan ada sini CH3. And then kita ada CH. Right. CH2. CH3. Okay. So over here kita ada CH3. CH2. CH2. CH2.
So ini CH. Kenapa CH? Sebab satu dah ikat dengan secondary butyl ni kan. And then kita ada CH, bawah ni kita ada methyl, CH3, ini pun methyl, CH3. And then kita ada CH2CH. And finally CH3. Okay, kelas nampak tak? So inilah dia. Tapi ini dalam bentuk condensed structure. Tapi andai katalah kalau you all berminat untuk melukis dalam bentuk skeletal. Okay? Why not? Why not kita cuba kita cuba pula. Macam mana kalau kita lukis dalam bentuk skeletal? Okay, jadi kita ada nonane kan? Nonane. Jadi nonane 9 carbon atom. Jadi kita buat zigzagging kan? Zigzag. Okay, ini dah saya kata hati-hati ni bila kita buat zigzag takut terlebih ataupun terkurang carbon kan? Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, check sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita kira sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay guys, confirm. Dah 3 kali kita kira kan. Dapat ada 9 carbon. Betul lah sebab kita ada nonane kan. Okay, seterusnya kita ada 5 secondary butyl. Okay, katakanlah ini carbon number 1. Actually tak kisahlah you guys nak start daripada kiri ke daripada sebelah kanan pun tak ada masalah. So here saya start daripada kanan lah. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya pada carbon number 5 kat sini kelas ada apa? Kita ada secondary butyl. Macam mana lukis secondary butyl? Ada 4 carbon kan? Okay, dia macam ni kelas. Nampak? Oops, sorry. Okay. Sekejap Okay, like this. Nampak tak kelas? 1, 2, 3, 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Nampak butyl kan? Tapi memandangkan this butyl yang terikat dengan parent adalah the secondary carbon. Nampak tak? That's why inilah dia secondary butyl which is bonded to carbon number 5. Nampak kelas Jadi ini secondary butyl 1, 2, 3, 4, 5 secondary butyl. Okay, and then kita ada pada carbon number 2, mana carbon number 2? Here carbon number 2 ada satu methyl. And then pada carbon number 4 kan. Jadi 1, 2, 3, 4 juga ada satu methyl. Jadi kelas, inilah dia. Siapa yang lukis dalam bentuk skeletal structure. So inilah dia the skeletal structure for this compound. 5 secondary butyl 2,4-dimethyl nonane. Okay kelas. Kita pergi pada the last compound untuk lesson kita pada kali ini. Okay, question number 3C. Okay, remember ini pun you all baru saja belajar tadi kan tentang macam mana kita nak name cycloalkane kan. Jadi sekarang you all diberi cycloalkane. Kita ada cyclohexane guys. Jadi macam biasalah parent untuk this compound adalah cyclohexane. Okay, jadi kita lukiskan dulu cyclohexane. Di sini saya menggunakan expanded structure. Katakanlah you all lukis cyclohexane. So ini cyclohexane guys. Ingat cyclohexane dia berbentuk hexagon lah. Okay, right? Okay, ini kalau cyclohexane saja. Masalahnya kita bukan ada cyclohexane saja. Kita ada cyclohexane yang ada substituents kan. So kita ada 3 substituents pada this cyclohexane. Yang pertama kita ada apa kelas? Kita ada 1,1-dichloro. Maksudnya pada carbon number 1, okay, katalah saya labelkan ini sebagai carbon number 1 here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kelas pada carbon number 1 ada 2 kloro. Okay, jadi 1, apa tak? 1,1-dichloro. See? 1, 1, 1, 1 ni merujuk kepada kita ada 2 chlorine atom bonded to the same carbon, which is carbon number 1. Okay, that's tu yang 1,1-dichloro. Lepas tu apa lagi kelas? Okay, pada carbon number 3 nampak 1, 2, 3. Here carbon number 3. Ada apa kat sini? Ada methyl. Ada satu methyl pada carbon number 3. Methyl itu apa? Methyl adalah CH3. Kan? CH3 methyl. Jadi kat sinilah kita gantikanlah salah satu H ni. Kita gantikan dengan methyl. Jadi contohnya saya ambil this hydrogen. Kita gantikan dengan methyl guys. Nampak tak? Jadi kita akan ada, itulah dia. 1,1-dichloro, 3 methyl cyclohexane. So nampak tak? Ini dalam bentuk expanded structure. Tapi kalau siapa yang nak melukis dalam bentuk skeletal, dia akan lebih mudah lah dia punya drawing tu. Dia akan jadi macam mana tahu? As simple as this. Nampak tak kelas? So ini beza dia. Ini adalah expanded.
Okay, saya tuliskan kat sini. Okay, so ini adalah expanded structure. Okay, siapa yang gunakan expanded? So ini adalah skeletal structure. Okay, nampak skeletal structure dia lebih mudah lah. Okay, easier for the eyes kan. Sejuk mata memandang kan. Ni nampak serabut kan, expanded. Tapi guys, macam saya cakap tadi, ini optional. Terpulang pada you all. Tak semestinya mesti kena guna expanded. Tak semestinya mesti kena guna skeletal. Kalau soalan tak mention anything about mana-mana satu structure, just umum macam soalan 3 ni kan, draw the structural formula. Jadi terpulanglah pada anda, tepuk dada, tanya selera kan. Ikut actually bukan tanya selera sebenarnya, tanya apa ni, kebolehan anda. Mana yang anda rasa anda dah okey, structure yang anda dah expert. Terpulang guys. Okey, tapi kalau untuk proses you belajar ni, yang terbaik adalah you lukis tiga-tiga structure tu. Cuba ni sebab dalam proses nak belajar kan, lukis satu expanded, lukis satu skeletal, lukis satu condensed kan. That is much better lah. Tapi kalau dalam exam tak payahlah buang masa pula nanti kan. Kalau dalam, tapi nak peringkat awal ni, why not? Why not? Okay guys, jadi saya rasa itu sajalah untuk lesson kita kali ini. So kita dah habis untuk kalau kita recap balik, you all pun dah diajar tentang macam mana nak menamakan linear alkane yang ada branches, okay, menggunakan sistem IUPAC. And then dalam lesson ini recently yang baru je diajar ni, kita dah tengok juga macam mana nak menamakan cycloalkanes. Okay, so basically we are done guys. So in the next lesson nanti kita akan tengok apa tau, kita akan sambung dengan physical properties of alkanes. Okay, guys, itu saja untuk lesson kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Selamat bercuti. Kita jumpa lagi. Bye. See you.